हाय दोस्तों किरको माही ভালে আহিনে সবে মই আকৌ ফিরছে আই গেলি চাপানি বানাতে বলে হে মোর মাইকিটা তারপরে মই চুলা দিকে আই গেলি দেখি খড়িগুলা আনে রাখলে হে তারপরে খড়ি জ্বলাতে লিহি তারপরে বটুয়াটা নামাইলিম নামাই কি আগুনটা জ্বলাম তারপরে জ্বলাই দিলি আর চাপা হেরিও বঠাই দিলি সসটা তারপরে এখন চাপাত দিয়ে দিম চাপাতটা এটা দুবার মান दे दी मारो एक बार दिली तार पीछे और एक बार दे दी मिले तार पीछे चेनी ढाल दिली चेनी हो गए तार पीछे अलग ड्री बटे जाही यार अलग ड्री बट के तार पीछे चापानी हो गए हो के भकरा करे है हानि खा मारो এখন मिठाईटा निकलाम मिठाईटा जे फोल्डिंग में बांधे रखले है तार पीछे बांधे रखले मैं खुलली खुल के निकलाई के देखी बा मजा देखा है आगे अंदर केर कोई दितो रहे बासो बनाने आने के तापीछे मैं खा ही देखलाम बाल मुर्तान किरकम लगे गाइस।